Ma'am Dilata, ba picture Ano lang? ba? Ma'am Dilata. Isturbo kayo. Hindi na ako Ma'am. makapagtrabaho. Ma'am, Ay, picture! Shout out Hindi lang, na. ma'am. Shout out lang, ma'am. Sandali. Yung mukha ko. Ma'am, Yung shout mukha. out lang para ma-monetize page ko, Oh, ma'am. shut out! Hindi na ako makapagtrabaho dahil puro cellphone na nasa mukha ko. Labas ko, puro cellphone. Buti nga sikat ka, ma'am. Hindi na ako makakain, hindi na ako makatrabaho. Nagdinegosyo ako, hindi ako mag-artista, ha? Okay, pasweldo tayo ngayon. Sobrang init ng panahon. Oh, nasa na yung susweldo? Louie. Sweldo mo na, Louie. Ma'am Dilata. Oh, ilang araw ka, Louie? 6 po, Ma'am Dilata. 6 na araw? Apo. Oh. 100. 250. 150 po. Ay, 150. Hindi ka marunong magbilang, Louie, ah. Ako na magbilang. 100. 150. 200. 250. 300. Ah. 300. Bakit 300 lang? Ha? 50 Oh, per day? 300. Bilisan mo, marami pa ako Di ba pasweldohin. usapan po natin 55, Ma'am Dilata? 55 per day? 50 per day ka lang, Louie. 50 per Sabi day. mo, nung nag-apply ako, 55. 50 lang, Louie. Umalis ka na dyan, Louie, at marami pang pasisweldo. Ang init. Sige na, Louie. Tapos may overtime ako, Ma'am Dilata, isa. Anong overtime? Ilang oras overtime mo? To. To? Sobra ka? Oh, to, bayad sa overtime. Sardinas. Sobra ka, Louie. Binigyan ka na nga trabaho, sobrang magreklamo ka. Sige na, at marami pa akong pasusulduhin. Dili man to, sir. Bilisan mo, Louie. Tila, sunod na. Sa susunod, Ma'am Dilata, 55 na. Starting lang to, Ma'am Oh, Dilata. nag-uumpisa pa lang tayo, Louie. Wala pang ano. Tingnan mo, oh. Alam mong pagod na ako. Umpisa pa pag dumami na branch natin. Pwede bang hindi na ako mag-day off, Ma'am Dilata, para 7? Oh, sige, Louie. Susunod ko, Ma'am. Oh, sige. 55, Ma'am. Sige Pwede, na, Ma'am. Louie. Sayang yung 5, Isang Ma'am. oras na tayo dito, Louie, nagtatalo. Sige na. Yung susunod sa Sayang, pila. ma'am. Ang init. Tapos, Ma'am, yung overtime, huwag na lang sardinas, Ma'am. Pira na lang, Ma'am. Oh, sige sa susunod. Sige na, Louie. Tawagin mo na yung susunod sa'yo. Dong, no? Dong. Tayo si Dong. Day, dong, dong. Sila na ako dito, no? Libre na kayong pagkain. Magreklamo pa kayo. 50 nga yung pasahod ko sa inyo. Ma'am Dilata, Oh, Ma'am susunod. Dilata, pa-picture, Ma'am Dilata. Ma'am Dilata, pa-picture Ano lang. ba? Ma'am Dilata. Ano ba? Picture lang, Ma'am Dilata. Pang-vlog lang, Ma'am Dilata. Isturbo kayo, ah. Isturbo kayo. Hindi na ako Ma'am. makapagtrabaho. Puro Para kayo ma-monetize picture. lang, Ma'am, yung page ko, Ma'am. Ma'am Dilata. Puro Na. kayo. Video lang, Ma'am. Video lang, Ma'am. Ay, picture! Shout out Hindi lang, na. Ma'am. Shout out lang, Ma'am. Sandali. Yung mukha ko. Ma'am, Yung shout mukha. out lang para ma-monetize page ko, Oh, Ma'am. shout out! Ma'am, isa pa, Ma'am. Bati lang, Ma'am. Shout out sa'yo! Sige Ma'am, na. kunti pa, Ma'am. Kunti pa, Ma'am. Picture, Ma'am. Na, Ma'am. Video lang, Ma'am. Sobra na kayo. Hindi na ako makapagtrabaho dahil sa inyo. Ma'am, Puro ma'am. na lang kayo picture. Puro kayo video. Pag lumabas Ma'am. ako, puro kayo video. Grabe ka naman, Ma'am. Mamaya nagpapasahod pa ako. Totoo yung chismis, Ma'am. Nagbago ka na, Ma'am. Sumikat ka lang. Ayaw mo na magpa-picture. Picture lang, Ma'am. Para sa video lang, Hindi Ma'am. na ako makapagtrabaho dahil puro cellphone na nasa mukha ko. Buti ka nga, Ma'am. Sikat ka. Paglabas ko, puro cellphone. Buti nga sikat ka, Ma'am. Hindi na ako makakain, hindi na ako makatrabaho. Nagdinegosyo ako, hindi ako mag-artista, ha? Para sa views, Nagpapasahod Ma'am. pa ako. Ma'am. O, bilisan mo! Million Shout views. out! Million views ka kasi, Ma'am. Pag ikaw, eh. Na, Ma'am. Ay. Shout out, Ma'am. Shout out. Anong pangalan? Bilisan mo! Bati, Nagpapasildo Ma'am. ako. Lito. Happy birthday, Lito. Happy birthday, Lito! Saan ako titingin? Lito. Saan titingin? Saan ako titingin? Bilisan mo! Saan, Ma'am? Tsaka si Nagpapasildo ako! Perlita, Ma'am. Lito Sino and ba talaga Perlita. Lito, Perle? Perlita, tsaka Lito, Ma'am. Happy birthday, Lito! Shout out, Lita! Perlita, Ma'am. Perlita. Shout out! Huwag mo masyado idikit! Ma'am. Shout... Bilisan mo! Umpa, Ma'am. Papagod na ako Kunti sa na inyo. lang, Ma'am. Kunti Ano ba? na lang. Kunti na lang, Ma'am. Dali na, Ma'am. Shout out, Lito! Ma'am, sama ako, Ma'am, Sino? para maniwala Ano ka ba nasasakal na ako? Wait lang. Ma'am. Ripis Kunti ka. lang. Kunti na lang, Ma'am. Kunti na lang, Ma'am. Bilisan. Dikit lang, Ma'am. Dikit, Ma'am. Bilisan mo! Nagpapasweldo ako. Ayan, nandito ako kay Ma'am Dilata.
Yan. Tama na. Guys, ito si Ma'am Dilata, guys. Tama Guys, Shout out Lito, shout out Perlita. thank you, Ma'am.